मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हर साल की तरह इस साल भी 19, 20, 21 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के शहर ढाका में होने जा रहा है अजीम शान सुन्नतों भरा इज्तिमा। इस मुनासिबत से आशियान सिटी नज़द एयरपोर्ट में मौजूद इज्तिमा गाह में 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा के लिए जहाँ तैयारियां जोर शोर से जारी और सारी हैं, वहीं बांग्लादेश भर में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और जिम्मेदारान उलमाए किराम और बिजनेस कम्युनिटी समेत दीगर शोबाजात से वाबस्ता आशिकान रसूल से मुलाकातें करते हुए इन्हें इज्तिमा में आने की दावत पेश कर रहे हैं, जिस पर उलमाए किराम और आशिकान रसूल की जानिब से 19, 20, 21 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के शहर ढाका में मुनक्किद होने वाले अजीम शान सुन्नतों भरे इज्तिमा को सराहने के साथ साथ इसमें खुद भी शिरकत की नियतें करते हुए दीगर को भी इसकी दावत देने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में तासुरात देते हुए कहना था कि आशिकान रसूल दीनी संगठन दावत इस्लामेर 3 दिনের सुन्नते भरा इज्तिमा 19, 20 এবং 21 ডিসেম্বর ঢাকার আশিয়ান সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা আশিকের রসুল হিসাবে এবং আমি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে এবং আমি কুড়ি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সভাপতি হিসাবে যারা দেখছেন সকলের প্রতি আমার দিনী আবদার, আপনারা এই ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে তাকে সফল এবং সার্থক করবেন এবং তারা যাতে আগামী দিন যাতে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে তাদেরকে উৎসাহিত করবেন। 3 দিন ব্যাপী এই সুন্নত ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমি গাউসিয়া সুলতানের জামা মসজিদ আগ্রাবাদ চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমি সবাইকে এই ইজতিমায় 19, 20 এবং 21 কমপক্ষে একদিনের জন্য হলেও সেখানে গিয়ে রাসূলের সান্নিধ্য পাবার সেই সুযোগটা গ্রহণ করবেন। আমি ইনশাআল্লাহ 3 দিন হয়তোবা চেষ্টা করব যাওয়ার জন্য, যদি না পারি অন্তত একদিন হলো আমি সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सुन्नतों भरा इज्तिमा मदनी चैनल बंगला समेत दावत इस्लामी के बंगला सोशल मीडिया पेजेस पर भी बराह रास्त दिखाया जाएगा।